Hello student, welcome back to my Tanushree tutorial plus 3 second semester MDC Economics Entrepreneurship Development Unit 3 long question discussion करिबा फाइनेंशियल प्लान। प्रथमे आम ओडिया रे डिस्कशन करिबा तापर इंग्लिश रे डिस्कशन करिबा। आर्थिक योजना अनेक धरणर आर्थिक योजना फाइनेंशियल स्कीम्स भारत में चली जहाँ नागरिकों आर्थिक सुरक्षा निवेश अवसर प्रस्तुति शिक्षा और गृह निर्माण उद्देश्य उपयोगी एठिरे किछि गुरुत्वपूर्ण योजना दिया जाइछि। लोकप्रिय आर्थिक योजना गुड़िक जातीय पेंशन सिस्टम दीर्घकालीन निवेश और अवसर पाई ग्यारंटी पेंशन योजना पब्लिक प्रोविडेंट फंड टिकस छाड़ सहित दीर्घकालीन निवेश योजना सुकन्या समृद्धि योजना झीलमानक शिक्षा और विवाह पाई उत्कृष्ट संचय योजना अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में कार्य करुथिबा लोकंक पाई ग्यारंटी पेंशन किसान विकास पत्र 10 वर्ष निवेश दुगुण हेबार ग्यारंटी शिक्षा और झीलमानक पाई लाडली लक्ष्मी योजना झीलमानक शिक्षा और विवाह पाई आर्थिक सहायता खुशी योजना शिशुमानक पाई सैनिटरी नैपकिन बंटन योजना स्वास्थ्य और सुरक्षा बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना ओडिशा रे मागणा चिकित्सा सुविधा एएमए क्लिनिक योजना शहरी अंचल रे फिक्स्ड डे स्पेशलिस्ट सेवा निवेश और वृद्धि महिला सम्मान संचय प्रमाण पत्र महिला मानक पाई 2 वर्षर निवेश योजना पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना मासिक आय पाई ग्यारंटी रिटर्न। एबे आमे इंग्लिश रे डिस्कशन करिबा की कंपोनेंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल प्लान एक आर्थिक योजनार मुख्य प्रमुख उपादान गुड़िक नेट वर्थ स्टेटमेंट नेट मूल्य विवरणी एसेट्स माइनस लिएबिलिटीज इक्वल टू योर फाइनेंशियल हेल्थ स्नैपशॉट तार ओडिया हेउछि संपत्ति बाद दायित्व इक्वल टू आपणकर आर्थिक स्वास्थ्यर चित्र कैश फ्लो एनालिसिस नगद प्रवाह विश्लेषण ट्रैक्स इनकम vs एक्सपेंशन टू आइडेंटिफाई सेविंग पोटेंशियल संचय संभावना चिन्हट करिबा पई आय बनाम खर्च ट्रैक करी बजेटिंग एलोकास्ट फंड्स फॉर एसेंशियल सेविंग एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तार ओडिया होछि अत्यावश्यक जिनिस संचय एवं मन इच्छा खर्च पाई पांठी आवंटन करी डेब्ट मैनेजमेंट ऋण परिचालना प्लान्स फॉर रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग लिएबिलिटीज इफेक्टिवली तार ओडिया होछि दक्ष भावरी दायित्व ह्रास एवं दूर करिबा पाई योजना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी निवेश रणनीति एलिंग विथ योर गोल्स रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम होरिजन आपणकर लक्ष्य विपद सहनशीलता एवं समय दिगंत सहित समन्वय रखी इंश्योरेंस कवरेज बीमा कवरेज प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क हेल्थ लाइफ प्रॉपर्टी आर्थिक विपद स्वास्थ्य जीवंत संपत्ति विरुद्ध सुरक्षा दिए रिटायरमेंट प्लानिंग अवसर योजना इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट नियुक्ति परवर्ती दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करे टैक्स प्लानिंग टिकस योजना मिनिमाइज टैक्स liabilities through smart deducing and credits
ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକସ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରି ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଜନା ପ୍ରିପେୟାର୍ସ ଫର୍ ଏସେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଜେସି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ୟୁର୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ। ସେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ମେଜରେବଲ୍ ଏଚିଏବଲ୍ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପଯୋଗ୍ୟ ହାସଲଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସମୟ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଏସେସ୍ କରେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଏସେଟ୍ସ ଡେବ୍ଟ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଆୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି ଋଣ। ବିଲ୍ଡ ଏ ବଜେଟ୍ ପ୍ରିଓରିଟିଜ୍ ନିଡ୍ସ ସେଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ରିପେମେଣ୍ଟ ଏକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଋଣ ପରିଶୋଧକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ 3 to 6 months of expenses in liquid assets ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତରଳ ସମ୍ପତ୍ତିରେ 3 ରୁ 6 ମାସ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଚଏସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ଭେସିକଲ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ସ ପିପିଏଫ୍ ଏନପିଏସ୍ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମ ବାଛନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ପିପିଏଫ୍ ଏନପିଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଟୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଇପିଏଫ୍ ଏନପିଏସ୍ ଅର୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ସ ଅବସର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏହିପରି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଇପିଏଫ୍ ଏନପିଏସ୍ କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ମନିଟର ଆଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଆନୁଆଲି ଫର୍ ଆଫ୍ଟର ମେଜର ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ତଦାରଖ ଏବଂ ସମାଯୋଜନା ବାର୍ଷିକ ସମୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ। ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲ୍ପ ଆଚିଭ୍ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଗୋଲ୍ସ ଇଜି ବାଇଂ ଏ ହୋମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଥା ଘର କିଣିବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ। ବିଲ୍ଡସ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପେୟାର୍ସ ଫର୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସିଜ୍ ଅର୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରେ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଅବସର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ।